तहदीदात में नरमी पर गौर, बाज माशी सरगर्मियों की इजाजत मुतवक्को। कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल इजाफा और पंजाब में लॉकडाउन के दौरान एक पुलिस अफसर का हाथ काट दिए जाने के वाकये के दरमियान मरकज 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में इम्कानी तोसी में बाज़ तहदीदात नरम करने पर गौर कर रहा है। कोरोना वायरस के मुसद्दका केसों की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों में 918 इन्फेक्शंस के साथ 9000 के करीब हो गई है। रियासतों की जानिब से फराहम करदा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम 34 अमवात हुई और फौत होने वालों की तादाद 9000 के करीब हो गई। दूसरी जानिब प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि हुकूमत सरकारी के साथ साथ खानगी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 टेस्टिंग की गुंजाइश में वसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जुमला केसेस बढ़कर 8356 हो गए, जबकि हफ्ते से जुमला 908 केसेस और 34 अमवात की इतलात मिली है। खुशखबरी यह है कि अभी तक 716 अफराद सेहतयाब हुए और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हफ्ते से 74 अफराद सेहतयाब हुए। ICMR ओहदेदारों ने बमौजिब मुल्क में अभी तक जुमला 1,86,906 नमूनों के टेस्ट किए हैं, जिनमें 7,953 मुस्बत पाए गए। गुज़िश्ता 5 दिनों में रोजाना औसतन 15,747 नमूनों की जांच की गई और उनमें से रोजाना 584 मुस्बत पाए गए। वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। हाथ काटने के वाकये पर 11 गिरफ्तार, 7 घंटों के ऑपरेशन के बाद हाथ जोड़ दिया गया। जिला पटियाला में आज नहंग सिक्कों के एक ग्रुप के हमले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया गया और पंजाब पुलिस के इसके 2 साथी जख्मी हुए। इन नहंग सिक्कों से एक होलसेल तरकारी मार्केट के बाहर कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने तलवारों के साथ पुलिस ओहदेदारों पर हमला कर दिया। सनावर टाउन में सुबह तकरीबन 6:15 पर यह वाकया पेश आया, जिसके चंद घंटों बाद ही पुलिस ने करीबी मौजा बलबीरा में वाक़े एक गुरुद्वारा से फायरिंग के तबादले के बाद एक खातून के बशमूल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 हमला आवर भी शामिल हैं। एक शख्स गोली लगने से जख्मी हुआ। कबल अजीम मंडी का एक ओहदेदार भी जख्मी हुआ। ASI को करीबी राजेंद्र हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इसे चंडीगढ़ के PGIM-IR से रुजू किया गया, जहां उसकी सर्जरी के दीगर जख्मी मुलाजमीन पुलिस में सदर पटियाला के स्टेशन हाउस ऑफिसर भी शामिल है। कोविड-19 के फैलने से रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज है। होलसेल मार्केट के बाहर रुकावटें खड़ी कर दी गयी ताकि सिर्फ कर्फ्यू पास के हामिल लोगों को ही दाखिला दिया जा सके, क्योंकि एक तबके के अरकान नहंग यहाँ पहुँचे, इस पर मंडी के ओहदेदारों ने उनसे रोकने के लिए कहा। पुलिस के बमूजिब उनसे पासेस बताने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी गेट और रुकावटों में घुसा दी। पटियाला सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मनदीप सिंह सिद्धू के बमूजिब इस ग्रुप ने पुलिस अमले पर हमला कर दिया और पटियाला शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बलबेरा मौजा के गुरुद्वारा खचरी साहब को फरार हो गए। इस गुरुद्वारे का इंतजाम वही चलाते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पटियाला जोन जितेंद्र सिंह औलाख ने नहंगों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने गुरुद्वारा से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर लोगों की नक्लो हरकत को रोक दिया। कई मुलाजमीन पुलिस ने करीबी खेतों में मोर्चे संभाल लिए। इस कार्रवाई में पंजाब पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG भी शामिल था। बाद पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुद्वारे से 3 पिस्तौल, पेट्रोल पंप्स, तलवारें, अफीम की थैलियां और LPG सिलेंडर्स बरामद किए गए। 11 गिरफ्तार शुदगान में से 5 इस ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर तेजधारी हथियारों से बिला इश्तियाल कातिलाना हमला किया। चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में 7 घंटों के ऑपरेशन के बाद पुलिस ओहदेदार का कटा हुआ हाथ जोड़ दिया गया।
اے پی کے عوام میں 16 کروڑ ماسک تقسیم کرنے کا فیصلہ، ہر فرد کو 3 ماسک حاصل ہوں گے۔ چیف منسٹر کا اعلیٰ سطحی اجلاس، حکومت آندھرا پردیش نے ریاست کے عوام میں 16 کروڑ ماسک تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح ہر فرد میں 3 ماسک تقسیم کیے جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ریاست میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کی جانب سے منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ ریاست کی آبادی تقریباً 5.3 کروڑ ہے اور ہر فرد کو 3 ماسک کی شرح کے حساب سے ریاستی حکومت 16 کروڑ ماسک تقسیم کرے گی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد عوام میں ماسک تقسیم کریں۔ چیف سیکریٹری نیلم سہائے، ڈی جی پی گوتم سوانگ اور اسپیشل چیف سیکریٹری محکمہ صحت کے ایس جواہر ریڈی اس اجلاس میں موجود تھے۔ سرکاری بیان کے مطابق عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کے 1.43 کروڑ خاندانوں کا سروے 3 مرحلوں میں کیا گیا۔ اس طرح کے سروے کے ذریعے محکمہ صحت کے ورکرز نے 32,349 افراد کو طبی عہدیداروں کے پاس بھیجا۔ 9,107 کی کورونا وائرس کے سلسلے میں جانچ کی گئی۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ تمام 32,349 افراد کی جانچ کی جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ غیر محفوظ افراد بشمول ضعیف افراد اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر والے افراد پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے۔ اس اجلاس کی تفصیلات کے سلسلے میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے معاملات 417 ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں کی عارضی معطلی کی وجہ سے عمرہ، وزٹ وغیرہ کے خلیل مدتی ویزا پر سعودی عرب آئے ہندوستانیوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں تاحال کوئی اقدام طے نہیں ہوا ہے۔ یہ بات سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے سیاست نیوز سے گفتگو کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال دونوں ممالک کے درمیان پروازیں معطل ہیں۔ ڈاکٹر سعید نے مزید کہا کہ ویسے بھی بھاری تعداد میں مسافروں کا موجودہ حالات میں وطن واپس ہونا بھی درست نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ عمرہ، وزٹ، بزنس یا کسی اور ویزا پر آئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہیں رہیں اور موجودہ حالات کے پیش نظر مملکت کی جانب سے جاری ہدایات کی سختی سے پابندی کریں۔ اوصاف سعید نے مزید کہا کہ سفارت خانہ ہند سعودی اتھارٹیز سے مسلسل رابطے میں ہے۔ جب بھی حالات بہتر ہوں گے اس سلسلے میں فوری اقدام کیے جائیں گے۔ اوصاف سعید نے مملکت کی جانب سے کورونا وائرس سے مقابلے کے لیے کیے گئے اقدامات کی بھی ستائش کی۔ ویسے تمام ہندوستانی جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی یا ختم ہونے والی ہے وہ سب ای میل کے ذریعے اپنے نام، پاسپورٹ نمبر وغیرہ جیسی تفصیلات سفارت خانے کے کمیونٹی ویلفیئر سیکشن کو روانہ کریں تاکہ اس کا ایک ریکارڈ ایمبیسی میں تیار ہوتا رہے اور یہاں رکے ہوئے ہندوستانیوں کی تعداد کا اندازہ ہو سکے۔ یہ رپورٹ ہمیں سعودی عرب ریاض سے واصف صاحب کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔